Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, se há algo que agrada o coração do noivo, si hay algo que agrada el corazón del novio, é ouvir a voz da noiva. es escuchar la voz de la novia. Ah, como isso gera um prazer no coração do noivo. Cómo esto genera un placer en el corazón del novio. Como nós precisamos aprender a falar com o nosso amado. Cómo nosotros necesitamos aprender a hablar con nuestro amado. Nós, quando nos dirigirmos a Ele, Nosotros cuando nos dirigimos a Él, temos que chamá-lo do amado da nossa alma. debemos llamarlo del amado de nuestra alma. Aquele que constantemente nós sentimos saudades. Aquel que constantemente echamos de menos. Isso é maravilhoso. Esto es algo maravilloso. Uma relação de amor com o Senhor Jesus. Una relación de amor con el Señor Jesús. Que privilégio nós temos quando se abre a oportunidade para os santos Qué privilegio nosotros tenemos cuando se abre la oportunidad para los de santos expressar aquilo que verdadeiramente está no nosso coração. de expresar aquello que verdaderamente está en nuestro corazón. Como nós precisamos da ajuda do Espírito Como nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu para que verdadeiramente para que verdaderamente, nós possamos nos expressar ao nosso amado. para que nosotros podamos expresarnos a nuestro amado. Devemos sempre lembrar disso. Debemos siempre recordar esto. O noivo El novio deseja, desea, ele anseia ouvir a voz da sua noiva. él está ansioso por escuchar la voz de su novia. Que realmente nós aprendamos, irmãos e irmãs, Que realmente nosotros aprendamos, hermanos y que hermanas, nós temos o maior privilégio desse universo, que nosotros tenemos el mayor privilegio de este universo, de falar com o nosso amado, de hablar con nuestro amado, que sejamos socorridos que seamos socorridos neste assunto. en este asunto. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Vamos a tener todavía una palabra de oración. Maravilhoso Senhor, Maravilloso Señor, nós te damos muitas graças. nosotros te damos muchas gracias. O Senhor tem cativado o nosso coração. El Señor ha cautivado nuestro corazón. Nos perdoa, Senhor, Perdónanos, Señor, porque nós não temos respondido adequadamente porque nosotros no hemos respondido adecuadamente aos teus encantos de amor. a tus encantos de amor. Então, cativa o nosso coração. Cautiva nuestro corazón. Nós somos distraídos com tantas coisas, Nosotros somos distraídos con tantas cosas, mas nós queremos ter o nosso coração focado somente em Ti. pero nosotros queremos tener nuestro corazón enfocado a ti. Ajuda-nos pela Tua graça. Ayúdanos por tu gracia. Pedimos isto em Teu nome, Pedimos esto en tu nombre, para a glória do nosso Deus e Pai. para la gloria de nuestro Dios y Padre. Amém. Amén. Amém. Com esse tempo, nós vamos estar concluindo o encargo que o Senhor trouxe ao meu coração. Con este tiempo nosotros vamos a concluir el encargo que el Señor trajo al corazón del hermano. Por todos esses dias que aqui estivemos juntos com os santos. Por todos estos días que han estado aquí juntos con los santos. Nós temos buscado nas Escrituras Sagradas Nosotros hemos buscado en las Escrituras Sagradas aquelas 4 verdades essenciais aquellas 4 verdades esenciales que nos ajudarão que nos ayudarán naquilo que toca a necessidade en aquello que toca a la necesidad, da restauração do testemunho do Senhor nesse tempo do fim. en aquello que toca a la restauración del testimonio del Señor en este tiempo del fin. Já consideramos algumas verdades Ya consideramos algunas verdades a respeito da visão celestial, respecto a la visión celestial, da nossa vocação celestial, a la vocación celestial, sobre a casa de Deus. sobre la casa de Dios, E hoje então nós vamos estar partilhando y hoy vamos a compartir de um assunto tão importante quanto os outros, de un asunto tan importante como los otros, que fala sobre o sacerdócio cristão. que habla sobre el sacerdocio Então cristiano. nós vamos tomar as nossas Bíblias em Apocalipse, Entonces vamos a tomar nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1, nós vamos ler versículos 5 e 6. vamos a leer el versículo 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Uma coisa que nós precisamos ter como convicção nos nossos corações, Una cosa que tenemos que tener como convicción en nuestros corazones, que imediatamente após o nosso novo nascimento, que inmediatamente después de nuestro nuevo nacimiento, nós somos feitos pelo Senhor nosotros somos hechos por el Señor sacerdotes. sacerdotes. O que é um sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Sacerdote é aquela pessoa que o Senhor separa Un sacerdote es aquella persona que el Señor separa para o uso exclusivo dele mesmo. para uso exclusivo de Él mismo. Não existe maior privilégio neste universo No existe mayor privilegio en este universo do que sermos sacerdotes de Deus. de que sernos sacerdotes de Dios. A palavra sacerdotes que aparece aqui nessa leitura La palabra sacerdotes que aparece aquí en esta lectura pode ser interpretada dessa forma: puede ser interpretada de esta manera. alguém que foi separado do mundo Alguien que fue separado del mundo para unicamente servir a Deus. para únicamente servir a Dios. Isso já nos leva a um seguinte pensamento: Y esto ya nos conduce a un siguiente pensamiento. nós só temos uma única função depois do nosso novo nascimento: Nosotros solo tenemos una única función después de nuestro nuevo nacimiento: servir a Deus, servir a Dios, ser sacerdote. ser sacerdotes. Não há privilégio maior do que este nesse universo. No hay privilegio mayor que este en este universo. Eu insisto que é a mais alta posição de honra que um cristão pode ter. Nuestro hermano insiste que es la más posición de honra que un cristiano puede tener. Mas há algo importante a ser dito também. Pero hay algo más importante a ser dicho también. Se cada cristão, Si cada cristiano, se a igreja si la iglesia não desempenhar o seu sacerdócio, no desempeña su sacerdocio, não verá como nós restaurarmos o testemunho do Senhor. no verá cómo se restaura el testimonio del Señor. Vocês se lembram daquela parábola dos talentos? Ustedes recuerdan aquella parábola de los talentos, Capítulo 25 de Mateus. capítulo 25 de Mateos. Lá o Senhor começa a dizer a parábola da seguinte forma: Ahí el Señor comienza a decir la parábola de la siguiente forma: que a um ele deu 5 talentos, que a uno le dio 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a otro le dio 2 talentos e ainda outro 1 talento. y aún a otro más le dio 1 talento. Mas o Senhor diz assim: Mas el Señor dice así, segundo a capacidade de cada um. el Señor dice así, según la capacidad de cada uno. Então isso significa que todos nós temos uma medida. Entonces esto significa que todos nosotros tenemos una medida. E vocês sabem por que a igreja não tem alcançado o seu real testemunho? ¿Y ustedes saben por qué la iglesia no ha alcanzado su real testimonio? Não é porque faltam-nos aqueles que têm 5 talentos, Y no es porque nos faltan aquellos que tienen 5 talentos ou aqueles que têm 2 talentos. o aquellos que tienen 2 talentos. A igreja encontra-se no seu estado de ruína hoje, La iglesia se encuentra hoy en un estado de ruina porque aqueles que receberam 1 talento porque aquellos que recibieron 1 talento estão enterrados. lo están enterrando. Nós que recebemos 1 talento, Nosotros que recibimos 1 talento devemos exatamente fazer com que esse talento se multiplique. debemos con que ese talento se multiplique. Então, a igreja está enfrentando a luta que enfrenta hoje, Entonces la iglesia está enfrentando la lucha que enfrenta hoy. é porque nós não estamos Es porque nosotros no estamos negociando o nosso único talento. negociando nuestro único O talento. fracasso está aqui, Y el fracaso está aquí, naqueles que têm 1 talento, en aquellos que tienen 1 talento, que somos nós. que somos nosotros. Então o Senhor quer que nós verdadeiramente respondamos Y el Señor quiere que nosotros verdaderamente respondamos e possamos fazer com que esse talento se multiplique. y podamos hacer con que este talento se multiplique. E assim naquele dia possamos ouvir: Y así en aquel día podamos escuchar: servo bom e fiel, siervo bueno y fiel, foste fiel no pouco, fuiste fiel en el poco, sobre o muito te colocarei. sobre mucho te pondré. Entra no gozo do seu Senhor. Entra en el gozo de tu Señor. Não haverá possibilidade de restauração do testemunho do Senhor nesse tempo do fim, No habrá posibilidad de restauración del testimonio del Señor en este tiempo del se fin nós não exercermos o sacerdócio que o Senhor nos inseriu. si nosotros no ejercemos el sacerdocio que el Señor nos ha mandado. Novamente vou dizer o que significa ser um sacerdote. Nuevamente voy a decir lo que significa ser un sacerdote. Alguém que foi separado do mundo Alguien que fue separado del mundo pela obra da graça, por la obra de la gracia, pelo novo nascimento, por el nuevo nacimiento, e agora
é colocado para servir unicamente a Deus. y ahora es colocado para servir únicamente a Dios. Isso é ser um sacerdote. Eso es ser un sacerdote. Vamos pegar uma outra passagem. Vamos a tomar otro pasaje. Primeira Epístola de Pedro, Primera epístola de Pedro, no capítulo 2. en el capítulo 2. Nós temos aqui uma passagem que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a respeito desta tão preciosa verdade. Tenemos aquí otro pasaje que nos va a ayudar a comprender esta preciosa verdad. Versículos 4 e 5. Versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos aproveitar nesse mesmo capítulo e ler o versículo 9 e 10. Vamos a aprovechar en este mismo capítulo y leer los versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Isso. Ontem nós havíamos falado a respeito da casa de Deus. Ayer nosotros hemos hablado acerca de la casa de Dios. E no versículo 5 que há pouco lemos, Y en el versículo 5 que hace un momento hemos leído, a palavra diz assim: la palabra dice así: também vós mesmos, también vosotros mismos, como pedras que vivem, como piedras vivas, sois edificados casa espiritual. sois edificados como casa espiritual. Aqui está a casa de Deus. Aquí está la casa de Dios. Agora na sequência tem um objetivo: Ahora en la secuencia tiene un un objetivo: ser de sacerdócio santo, ser sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, a fin de ofrecer sacrificios santos y espirituales agradables a Dios por intermédio de Jesus Cristo. por intermedio de Jesucristo. Então vejam a casa de Deus, Entonces miren la casa de Dios, o lugar da habitação de Deus, el lugar de la habitación de Dios, a qual é constituída la cual es constituida de todos os santos de todos los santos que exercem o sacerdócio, que ejercen su sacerdocio, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. ofreciendo sacrificios espirituales y agradables a Él. Nós todos somos chamados para ser sacerdotes. Nosotros todos hemos sido llamados para ser sacerdotes. Só que hoje, dentro do contexto em que nós vivemos, Solo que hoy en el contexto en el cual nosotros vivimos, quando nós falamos a palavra sacerdote, cuando nosotros hablamos de la palabra sacerdote, nós pensamos em uma pessoa especial, nosotros pensamos en una persona en especial, alguém que de modo especial foi apartado por Deus, alguien que de modo especial fue apartado por Dios, e somente sobre esta pessoa especial y solamente sobre esta persona especial há uma unção hay una unción para que ela seja usada por Deus. para que ella sea usada por Dios. E isso nós entendemos que seria o sacerdote. Y eso es lo que nosotros entendemos que sería el sacerdote. Mas é exatamente o inimigo que quer que pensemos assim. Y es exactamente esto lo que el enemigo quiere que pensemos. Todos nós somos sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes. Sobre cada um de nós é uma medida de Cristo. Sobre cada uno de nosotros hay una medida de Cristo. E todos nós precisamos expressar essa medida Y todos nosotros necesitamos expresar esa medida com a ajuda do Espírito. con la ayuda del Espíritu. Agora, não incorramos no erro Ahora no cojamos el error de pensar que sacerdote é uma pessoa especial. de pensar que sacerdote es una persona especial. Todos nós somos sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes. É verdade que Deus pode apartar Es verdad que Dios puede apartar alguns para exercerem algumas funções especiais. algunos para ejercer algunas funciones en especial.
Mas estes que exercem esse tipo de função, Mas estos que ejercen ese tipo de funciones, que também é um sacerdote, que también son sacerdotes, não é melhor do que aquele outro no es mejor que aquel otro que tem um outro tipo de função no corpo de Cristo. que tiene otro tipo de función en el cuerpo de Cristo. Ambos estão numa mesma realidade. Ambos están en la misma realidad. Não há um peso diferente na medida do Senhor. No hay un peso diferente en la medida del Señor. Esse assunto do sacerdócio é tão maravilhoso. Ese asunto del sacerdocio es algo tan maravilloso. Vejamos o que irá acontecer durante o milênio. Miremos lo que va a suceder durante el milenio. Capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20 de Apocalipsis. E nesse capítulo nós vamos ler do versículo 6. Y en este capítulo vamos a leer el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vocês percebem que esse assunto do sacerdócio é elevado? Ustedes pueden notar que el asunto del sacerdocio es algo elevado, É algo que realmente faz parte do coração de Deus. es algo que realmente hace parte del corazón de Dios. Ele quer que todos os seus sejam sacerdotes. Él quiere que todos los suyos sean sacerdotes. Vamos lembrar novamente. Vamos a recordar nuevamente, A partir do novo nascimento, a partir del nuevo nacimiento, ganhamos a nova vida em Cristo. ganamos una nueva vida en Cristo. Nós somos inseridos no sacerdócio Nosotros somos insertados en el e sacerdocio devemos executar esse serviço. y debemos ejecutar ese servicio. Então nós temos uma única missão nesse mundo enquanto aqui estivermos: Entonces nosotros tenemos una única misión en este mundo mientras estuviéramos: servir a Deus. servir a Dios. Este é o teu mais alto e elevado posto. Este es vuestro más alto y elevado puesto. Não importa a sua profissão, No importa su profesión, você é um sacerdote. usted es un Você sacerdote. precisa ser aquele que serve a Deus através do seu trabalho. Usted es el que necesita servir a Dios a través de su trabajo. Para quem lembra-se que tratamos em Novelda, Para los que recuerden lo que hemos hablado en Novelda, é ter uma vida de coerência diante de Deus. es tener una vida coherente delante de Dios. É isso que o Senhor requer dos seus nesse tempo do fim. Es lo que el Señor requiere de los suyos en estos tiempos del fin. Como sacerdotes que somos, Como sacerdotes que somos, de fato, viver uma vida coerente. de hecho, vivir una vida coherente. Aquilo que eu professo ser, Aquello que yo digo que voy a hacer, em fato eu o sou. de hecho yo lo soy. Isso é uma vida que agrada o coração do nosso Deus. Y eso es una vida que agrada el corazón de nuestro Dios. Para que a gente aprenda um pouco a respeito desse assunto tão importante do sacerdócio cristão, Para que nosotros aprendamos un poco sobre este asunto tan importante, el sacerdocio de Dios, vamos aqui considerar um aspecto da experiência de Israel. vamos a considerar aquí un aspecto sobre la experiencia de Israel. O Senhor tinha 3 objetivos muito claros para o seu povo. El Señor tenía 3 objetivos muy claros para su pueblo. Vamos verificar quais são eles. Vamos a verificar cuáles son ellos. Livro de Êxodo, capítulo 6. Libro de Éxodo, capítulo 6. E aqui nós vamos, nessa leitura, Aquí nosotros vamos en esta lectura já observar qual era o primeiro objetivo que Deus tinha em relação ao seu povo. observar cuál era el primer objetivo que Dios tenía sobre su pueblo. Do versículo 6 ao versículo 8. Del versículo 6 al 8. Por tanto me dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Isso. Deus então está prometendo
Dios entonces está prometiendo livrar Israel librar a Israel do cativeiro em que ele se encontrava. del cautiverio en el cual él se encontraba. E aqui ele faz a primeira promessa. Y aquí él hace la primera promesa. Aqui está declarado o primeiro objetivo que Deus tinha em relação a Israel. Y aquí está declarado el primer objetivo que Dios tenía sobre Israel. Depois de tirá-los daquela condição de servidão, Después de quitarlos de aquella condición de servidumbre, veja o versículo 7. miren el versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo, Y os tomaré por mi pueblo, e serei vosso Deus. y seré vuestro Dios. Então, o primeiro objetivo de Deus para com Israel Entonces el primer objetivo de Dios para con Israel é fazer de Israel o seu povo. es hacer de Israel su pueblo. E ele se colocaria como Senhor desse povo. Y él se colocaría como Señor de ese pueblo. Isso. Então, guardem lá. O primeiro objetivo de Deus para com Israel é fazê-lo povo. Entonces guarden ahí, el primer objetivo de Dios para con Israel era hacerlo su pueblo. Mas há algo mais. Mas hay algo más. Capítulo 19 de Êxodo, Capítulo 19 de Éxodo, do versículo 4 a 6. del versículo 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deus está falando com Moisés no Monte Sinai. Dios está hablando con Moisés en el monte Sinaí, Terceiro mês de jornada. tercer mes de jornada, E novamente Deus se revela ao seu povo. y nuevamente Dios se revela a su pueblo. Ele está falando com Moisés. Está hablando con Moisés. E aqui há o segundo objetivo de Deus para com seu povo, Y aquí está el segundo objetivo de Dios para con su pueblo, que é o versículo 6, que es el versículo 6, de modo específico. de modo específico. Anteriormente ele vai dizer que Israel seria sua propriedade particular, peculiar. Anteriormente hemos visto que ellos serían su propiedad particular, su propiedad suya. Versículo 6. Versículo 6. Segundo objetivo de Deus para com Israel. Segundo objetivo de Dios para con Israel. Vós me sereis Vosotros me seréis reino de sacerdotes reino de e sacerdotes nação santa. y gente santa. Observe uma coisa muito importante aqui. Observen una cosa muy importante aquí. Não está escrito, No está escrito, vós me sereis vosotros me seréis reino com sacerdotes. reino con Não sacerdotes. está escrito assim. No está escrito así. Está escrito de sacerdotes. Está escrito de O sacerdotes. objetivo de Deus para com Israel El objetivo de Dios para con é que Israel toda a nação fosse sacerdotal, es que toda nación fuese sacerdotal, que fosse bênção a todas as outras nações. que fueran de bendición a todas las otras naciones. Mas nós sabemos que Israel falhou. Mas nosotros sabemos que Israel falló. Mas o propósito original de Deus Mas el propósito original de Dios não era somente ter Israel como seu povo, no era solamente tener a Israel como su pueblo, mas fazer desse povo mas hacer de este pueblo reino de sacerdotes. un reino de sacerdotes. E todos iriam servir a Deus. Y todos irían a servir a De Dios. todas as tribos. De todas las tribus. Todos teriam acesso a Deus. Todos tenían acceso a Dios. E esse é o segundo objetivo de Deus para com Israel. Y este es el segundo objetivo de Dios para con Israel. Vamos ver o terceiro. Y ahora vamos a ver el tercero. Capítulo 25 Capítulo 25 de Êxodo, onde estamos. de Éxodo, donde estamos. Então ele está dando todas as orientações a Moisés, Entonces él está dando todas las orientaciones a Moisés, não somente a respeito da lei, no solamente al respecto de la ley, mas de algo que deveria ser construído, mas de algo que tendría que ser o construido, tabernáculo. el tabernáculo. Aí chega no capítulo 25 e verso 8, nós temos o terceiro objetivo. Y ahí tenemos en el capítulo 25, en el versículo 8, donde tenemos el tercer objetivo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Aí está. Ahí está. Deus desejava habitar no meio do seu povo. Ahí está. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. Então nós temos esses três objetivos muito claros para nós nas Escrituras Sagradas. Nosotros tenemos esos tres objetivos muy claros para nosotros en las Escrituras Sagradas. Israel seria um povo,
Israel sería un pueblo, um reino de sacerdotes, un reino de e sacerdotes, Deus habitaria no meio do seu povo, y Dios habitaría en medio de su pueblo através daquele tabernáculo. a través de aquel tabernáculo. Especificamente mais falando naquele lugar chamado o Santíssimo Lugar. Específicamente hablando, aquel lugar que se llamaba Santísimo Lugar. E esse era o propósito de Deus. Ese era el propósito de Dios. Mas nós sabemos, Mas nosotros sabemos, infelizmente, capítulo 32 de Êxodo está aqui. infelizmente sabemos que el capítulo 32 de Éxodo está aquí. Por que infelizmente? Porque infelizmente Ali tem a história do bezerro de ouro. aquí tiene la historia del becerro de oro. Então nós sabemos que o povo entrou em pecado Nosotros sabemos que el pueblo entró en pecado e trouxe grande maldição. y trajo grande maldición. E Deus precisou entrar com a mão de juízo sobre todo aquele povo. Y Dios necesitó entrar con su mano de juicio sobre todo ese pueblo. Muitos foram mortos. Muchos fueron muertos. O que aconteceu depois disso? ¿Y qué sucedió después de esto? Quando você lê capítulo 3 de Números, Cuando ustedes leen el capítulo 3 de Números, você vai perceber Deus dizendo: ustedes van a notar a Dios diciendo, separai-me para mim separar para mí a tribo de Levi, la tribu de a Leví, família de Arão, la familia de Aarón, aqueles que me servirão. aquellos que me servirán. Então Israel já não era mais uma nação de sacerdotes, Entonces Israel ya no era más una nación de sacerdotes, mas uma nação com sacerdotes. era una nación con sacerdotes. Todos poderiam chegar diante de Deus, Todos podían llegar delante de Dios, mas agora não. mas ahora no. Agora tem um representante. Ahora tienen un representante. Não nos lembra um pouco do que acontece no tempo de hoje? ¿No nos recuerda un poco a lo que sucede en el tiempo de hoy? Nós temos pessoas especiais, Nosotros tenemos personas especiales, aquelas que são os que cumprem um papel de sacerdotes, aquellas personas que cumplen un papel de sacerdotes, porque se aquele sacerdote não orar, porque si aquel sacerdote no ora, então como Deus vai me abençoar? entonces como Dios me va a bendecir. Isso não é a vontade do alto. Y eso no es la voluntad de lo alto. Isso faz parte de uma rebelião. Eso hace parte de una rebelión. Aí nós temos a história de Israel, Ahí nosotros tenemos toda la historia de de Israel. Moisés a Cristo. Desde Moisés hasta Cristo. 1500 anos. 1500 años. Foi um reino com sacerdotes. Fue un reino con sacerdotes. Mas quando Cristo veio, Mas cuando Cristo o vino, que ele fez nos textos que nós lemos? ¿qué es lo que él hizo en los textos que hemos leído? Ele restaura o sacerdócio, Él restaura el sacerdocio para que todos possam se chegar diante dele. para que todos puedan llegarse delante de él. Então vejam a importância do sacerdócio cristão. Entonces miren la importancia del sacerdocio Todos cristiano. nós podemos chegar diante do Senhor. Todos nosotros podemos llegar delante del Señor. Não há homens especiais, No hay hombres especiales, pessoas especiais. personas especiales. Há funções diferentes. Hay funciones diferentes. O Senhor separou para abençoar a sua igreja de modo geral. El Señor se paró para bendecir a su iglesia en general. Apóstolos, Apóstoles, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores e mestres. pastores y maestros. Mas nada mais são do que aqueles que são cooperadores. Mas nada más es aquellos que son cooperadores. Na realidade, a igreja edifica-se a si mesmo em amor, Mas en realidad la iglesia se edifica a sí misma en amor. quando cada um de nós cumprimos o nosso papel de sacerdote. Cuando cada uno de nosotros cumplimos nuestro papel de sacerdotes. Mas a história é impressionante. Mas la historia es impresionante. Rapidamente falando, Rápidamente hablando, bem nos primórdios, nos primeiros passos da igreja primitiva, vienen los primeros pasos de la iglesia primitiva. a igreja avançava, La iglesia avanzaba porque todos exerciam o seu papel de sacerdote. porque todos ejercían su papel de sacerdotes. Mas chegou um tempo na história, Mas llegó un tiempo en la historia, século IV, el siglo IV, Constantino. Constantino. E Constantino foi aquele imperador que deu a liberdade de culto para os cristãos. Y Constantino dio la libertad a los cristianos de hacer culto a los cristianos. E a igreja que era perseguida, Y la iglesia que era a perseguida, igreja que experimentava realidades espirituais, la iglesia que experimentaba realidades espirituales, se viu agora diante de um fato: se vio ahora delante de un hecho, bênção ou maldição. bendición o maldición. O que aconteceu? ¿Qué es lo que sucedió? Constantino dando a liberdade de culto para os cristãos, Constantino dando la libertad de culto para los cristianos, fez um grande favor para
a igreja na época. hizo un grande favor para la iglesia en aquella época. Favor entre aspas. Favor entre comillas. Ele começou a construir aqueles enormes templos. Él comenzó a construir aquellos enormes templos. Possivelmente ele tenha dito: Posiblemente él hubiera dicho, é apenas um diálogo para entender. es apenas un diálogo para que podamos entender. Vocês cristãos são muito simples. Ustedes cristianos son un poco simples. Ah, não, vamos construir um templo maravilhoso aqui. Vamos a construir un templo aquí maravilloso. Não, vocês precisam de algumas roupas especiais. Ustedes necesitan de ropas especiales. Ah, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar pessoas importantes para anunciar a palavra para vocês. Aquí vamos a poner personas especiales para que anuncien la palabra para ustedes. Ou seja, ele começou a separar o povo comum Él comenzó a separar al pueblo común com aquelas pessoas que teriam algo especial. con aquellas personas que tendrían algo especial. Criou-se o clero. Creó un clero. Ou seja, tem o clero que é responsável pelas coisas, entre aspas, religiosas, Tiene un clero que es responsable, entre comillas, por las cosas religiosas. e o povo comum. Y el pueblo O común. povo trabalha, El pueblo o trabaja. povo faz suas El coisas, pueblo hace sus cosas. vive lá no mundo, Viven en el mundo. mas separa um momento para se reunir e cuidar das coisas religiosas. Y separan un momento para, entre comillas, reunirse y disfrutar de las cosas Viu o que religiosas. aconteceu no século IV? Pueden ver lo que sucedió en el siglo IV. A igreja que exercia o sacerdócio La iglesia que ejercía un sacerdocio sofreu um ataque violento. sufrió un ataque de violencia. E novamente, o que Israel experimentou lá atrás, Y nuevamente lo que Israel experimentó atrás, a igreja é atacada. la iglesia es atacada. Ou seja, separou-se clero de Separó un laico. clero de los laicos. Ou seja, povo comum, laico. O sea, pueblo común, laicos. Clero, as pessoas importantes. Clero, las personas importantes. Vamos colocar roupas especiais para os sacerdotes. Vamos a colocar ropas especiales para los Afinal sacerdotes. de contas, eles representam a nós diante de Deus. Al final de cuentas, ellos representan a nosotros delante de Dios. Entenderam a artimanha de Satanás? ¿Entienden las artimañas de Satanás? E isso foi para o tempo. Y eso fue pasando con el tiempo. Aí nós temos lá no século XVI, 1517, nós temos o que? A revolução ou o protestantismo, né? Houve a reforma. Ahí nosotros tenemos en el siglo VI, en el siglo XVI, en el 1517. 1517, la reforma com Lutero. con Lutero. E ele realmente defendia nas suas teses Y él realmente defendía en sus tesis o sacerdócio universal dos cristãos. el sacerdocio universal de los cristianos. Só que isso não foi colocado em prática. Solo que eso no fue colocado en práctica. Então não se tem mais indumentária de padre, Entonces ya no se tiene más vestimenta de padre, mas tem o terno do pastor. más tiene el terno, el traje de pastor. O que acontece? ¿Y qué es lo que sucede? Ou seja, o estilo clero-laicado permaneceu. El estilo clero y laicos permanece. Saiu do contexto do catolicismo Sale del contexto catolicismo e entrou para o protestantismo, y entró por el pelo protestantismo, meio evangélico. por el medio evangélico. Então até hoje nós temos o quê? Y hasta hoy nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nós temos os representantes, Nosotros tenemos os representantes, nossos pastores, nuestros pastores, e nós somos o povo comum. y nosotros somos un pueblo común. Ou seja, permanece a igreja O sea, permanece la iglesia com sacerdotes. con sacerdotes. Mas não é a vontade do Senhor. Mas no es la voluntad del Señor. A igreja é constituída de sacerdotes. La iglesia es constituida de sacerdotes. Então percebem a confusão que nós vivemos hoje? Entonces pueden notar la confusión en la cual vivimos hoy. Nós substituímos a igreja, a realidade espiritual, Nosotros sustituimos la realidad de la iglesia espiritual por um prédio. por un edificio. Aí nós temos uma sala, Ahí nosotros tenemos una sala, enchemos de banco, llenamos de sillas, colocamos um piano no lado direito, colocamos un piano al lado derecho, aí nós temos a eleição de diáconos, ahí elegimos a algunos diáconos, nós temos um pastor nosotros tenemos un pastor e nós temos o povo. y tenemos al E pueblo chamamos isso de igreja. y llamamos aquello de iglesia. Essa é a grande confusão que nós estamos vivendo. Esa es la gran confusión que nosotros estamos Isso viviendo. nunca foi da vontade de Deus. Y eso nunca fue la voluntad de Dios. A igreja é uma realidade espiritual e não um prédio. La iglesia es una realidad espiritual y no un edificio. A igreja, ela é constituída de todos os que foram salvos La iglesia es constituida de todos los que han sido salvos e todos que
que foram salvos são sacerdotes. y todos los que fueron salvos son sacerdotes. Não é maravilhoso isso? ¿No es algo maravilloso esto? Mas nós devemos desempenhar o nosso sacerdócio. Mas nosotros debemos desempeñar nuestro sacerdocio, Porque se nós não fizermos, porque si nosotros no lo hiciéramos, como que o Senhor vai avançar na restauração do seu testemunho? ¿cómo es que el Señor va a avanzar en la restauración de su testimonio? Lá no tempo da velha aliança, Ahí en el tiempo de la vieja alianza, antes mesmo da lei, antes mismo de la ley, você vê Abel oferecendo sacrifícios, usted ve a Abel ofreciendo sacrificios, Noé oferecendo sacrifícios, Noé ofreciendo sacrificios, mas depois do bezerro de ouro, mais adiante, mas después del becerro de oro más adelante, só ficou restrita todas as funções de sacrifícios solo se quedó restrictamente todas las funciones de sacrificio à tribo de Levi, a la tribu de Leví, da família de Arão. la familia de Aarón. E assim se permaneceu até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Y así permaneció hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Então isso precisa tocar o nosso coração. Y entonces esto necesita que toque nuestros corazones. Aquilo que Israel perdeu como testemunho Aquello que Israel perdió como testimonio é restaurado pela igreja. es restaurado por la iglesia. Mas só que nós vivemos um tempo agora de confusão. Entonces, solo que nosotros ahora vivimos un tiempo de confusión E o Senhor quer novamente trazer luz para o nosso coração, y el Señor quiere nuevamente traer luz a nuestro corazón para que o sacerdócio dos santos para que el sacerdocio de los santos seja completamente restaurado. sea completamente restaurado. Então isso nós precisamos levar a sério. Y nosotros necesitamos llevar esto en serio. Como restaurar o testemunho do Senhor no tempo do fim? ¿Cómo restaurar el testimonio del Señor en los tiempos del fin? Cada cristão exercendo o seu sacerdócio. Cada cristiano ejerciendo su sacerdocio. Antes do novo nascimento, Antes del nuevo nacimiento, você era um engenheiro, usted era un ingeniero, um médico, un médico, pintor, pintor, fazendeiro, facendero, construtor. constructor. Isso era antes do novo nascimento. Y esto era antes del nuevo nacimiento. Essa era a tua função. Esa era su función. Mas você nasceu de novo. Mas usted nació de nuevo. Agora você é um sacerdote. Ahora usted es un sacerdote. E nas horas de folga, Y en las horas de descanso, você é um médico, engenheiro, um fazendeiro. usted es médico, ingeniero, un Advogado. hacendero, un abogado. Exato. Esse Nós sacerdote. somos sacerdotes em Nosotros somos todo o sacerdotes. contexto onde nós estivermos. En todo el contexto donde nosotros estuviéramos. Sempre. Siempre. Senão não faz sentido. Si no, no hace ningún sentido. Então é isto que nos mostra a importância de tocarmos nesse assunto. Entonces esto es lo que nos toca, la importancia de mirar bien este asunto. O Senhor precisa nos ajudar, queridos irmãos e El Señor irmãs. necesita ayudarnos, queridos hermanos y hermanas. Eu fiz uma menção há pouco Yo mencioné algo hace poco, que sim, o Senhor tem um ministério para a igreja. que si el Señor tiene un ministerio para la A iglesia. igreja de um modo geral, não apenas na localidade. La iglesia de un modo general, no apenas en una localidad. São aqueles que o Senhor levanta Son aquellos que el Señor levanta como apóstolos, profetas, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores e mestres. evangelistas, pastores y maestros. Exatamente estes que o Senhor usa Exactamente estos que el Señor usa como braços, como ferramentas, como brazos, como herramientas, como sacerdotes, como sacerdotes, de estar cooperando na obra do Senhor. de estar cooperando en la obra del Señor. Agora nós devemos discernir o tempo que nós vivemos. Ahora nosotros debemos tener discernimiento en el tiempo que nosotros vivimos. Quando o irmão Luiz compartilhou em Novelda a respeito da igreja de Éfeso, Cuando el hermano Luis compartió en Novelda acerca de la iglesia de Éfeso, havia muitas virtudes naquela igreja. tenía muchas virtudes aquella iglesia. E uma delas Y una de ellas é que eles odiavam, os irmãos odiavam as obras dos nicolaítas. y era que aquellos hermanos odiaban las obras de los nicolaitas. Eles discerniam Ellos discernían aqueles que gostavam de se sobrelevar. a aquellos que les gustaba estar por encima. E então eles abominavam aquela postura. Y entonces ellos abominaban aquella postura. Agora veja o que aconteceu na sequência. Vamos para o livro de Apocalipse. Ahora miren lo que sucedió en aquella secuencia. Vamos al libro de Apocalipsis. O mesmo capítulo 2. En el mismo capítulo 2, Nós vamos verificar que quando nós lemos a carta escrita à igreja de Pérgamo, nosotros vamos a verificar que cuando Juan escribe la carta a la iglesia en Pérgamo, veja o versículo 15. miren el versículo 15.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Olha só, aí já os nicolaítas já tinham tido um acesso, Ustedes pueden ver que aquí ya los nicolaitas habían tenido un acceso, porque havia aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, porque aquí había aquellos que sustentaban la doctrina de los nicolaitas, os dominadores do povo. los que dominaban al pueblo. Nós temos na terceira carta a João, Nosotros tenemos en la tercera carta de Juan, terceira carta a João, de Juan, versículo 9. Veja só que indício interessante que temos aqui. miren solo lo que, en el versículo 9, miren lo interesante que dice aquí. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Percebe aqui um vírus, Pueden notar aquí un virus, algo que está destacando aquele chamado Diótrefes. algo que está aquí destacando a aquel que se llama Diótrefes. Ele queria exercer primazia. Él quería ejercer su primer lugar. Ele queria exercer o quê? Um poder sobre os demais. Él quería ejercer un poder sobre los demás. Isso aqui é nicolaísmo. Esto aquí es nicolaísmo. Isso aqui, de fato, é uma pessoa que não deseja simplesmente ser um sacerdote. Esto aquí es exactamente lo que se puede decir que es una persona que no quiere dejar ejercer el sacerdocio. Então nós vemos que isso é um assunto extremamente importante para nós, Y nosotros podemos ver que esto es un asunto extremadamente importante para nosotros, para que nós possamos considerar isso com seriedade para que nosotros podamos considerar esto con seriedad e não sejamos apanhados, y no seamos tomados, atacados por esses que desejam exercer primazia sobre nós. por estos que quieren ejercer una forma de ser el primero sobre nosotros. Todos nós somos sacerdotes Todos nosotros somos sacerdotes e, como sacerdotes, y como sacerdotes estamos colocados na mais elevada posição desse universo. estamos colocados en la más elevada posición de este universo. Servir de modo único a Deus. Servir de modo único a Dios. Esse é o nosso chamado. Ese es nuestro llamado. Então, quando nós colocamos visão celestial, mais vocação celestial, mais casa de Deus, mais sacerdócio cristão, Entonces, cuando nosotros colocamos visión celestial, más vocación celestial, más casa de Dios, más sacerdocio celestial, nós temos um caminho adequado, nosotros tenemos un camino adecuado, de grande ajuda de gran ayuda, para a restauração do testemunho no tempo do fim. para la restauración del testimonio en los tiempos del fin. Permito-me agora, e vamos ser bastante breves, Permítanme ahora, vamos a ser bastante breves, ir para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. ir para el libro de 1 Corintios capítulo 12, E nós vamos verificar na figura do corpo humano y nosotros vamos a verificar en la figura del cuerpo humano as funções do corpo de Cristo. las funciones del cuerpo de Cristo. Como seria isso olhando do modo prático? ¿Cómo sería esto mirándolo de un modo práctico? Então vamos observar aqui algumas coisas interessantes. Entonces vamos a observar aquí algunas cosas interesantes. 1 Coríntios 12, versículo 14. 1 Corintios 12, versículo 14. É o primeiro aspecto que nós devemos saber ao participar do corpo de Cristo. Es el primer aspecto que debemos saber al participar del cuerpo de Cristo. Versículo 14. En el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Então, primeira lição. Primera lección. Aqui está escrito: também o corpo não é um só membro, mas muitos. Dice así: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Lembre-se, já falamos sobre isso, nós participamos de um corpo. Recuerden que ya hemos hablado de esto, nosotros participamos de un cuerpo. E isso é claro para nós. Y esto es algo claro para nosotros. Agora vamos ver o segundo aspecto importante. Ahora vamos a ver el segundo aspecto importante. É Deus que determina a nossa posição no corpo. Es Dios quien determina nuestra posición en el cuerpo. Versículo 18. En el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Quem é que
dispõe os membros como deseja? ¿Quién es que coloca los miembros como desea? É Deus. Es Dios. Não somos nós que escolhemos a nossa parte no corpo. No somos nosotros que escogemos nuestra parte en el cuerpo. É Deus que nos coloca no lugar adequado. Es Dios quien nos coloca en los lugares adecuados. E isso é conforme o seu coração, conforme ele deseja. Es conforme su corazón, conforme Él lo desea. Então, qual é o teu papel, o meu papel? Entonces, ¿cuál es tu papel o mi papel? Orar e consultar o Senhor. Orar y consultar al Señor. Senhor, qual é o meu papel no corpo? Señor, ¿cuál es mi papel en el cuerpo? Ajuda-me testificando no meu coração. Ayúdame testificando en mi corazón. Junto com essa oração, Junto con esta oración, observe a testificação dos irmãos. observen la testificación de los Porque o hermanos. Senhor manda alguma confirmação para nós. Porque el Señor manda alguna confirmación para nosotros. Terceiro aspecto importante. Tercer aspecto importante. Cada membro tem uma graça especial. Cada miembro tiene una gracia especial. Vamos sair um pouquinho desse livro aqui. Deixa marcado aqui. Vamos a salir un momento de este libro aquí, pero dejen marcado. Romanos 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 5. en el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. É o versículo 6. En el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Isso, é aqui. Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Sempre será assim. Nós responderemos à nossa função no corpo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme así, a la medida de la fe. Segundo a medida da fé. Según la medida de la fe. Ou seja, como sacerdotes do Senhor, O sea, como sacerdotes del Señor, ocupamos uma função no corpo. ocupamos una función en el cuerpo. Nos é dada por Deus uma graça especial Nos es dada por Dios una gracia especial para que exercitemos aquela função. para que ejercitemos aquella función. Vejamos o versículo 3 do capítulo 12 de Romanos. Miremos el versículo 3. Capítulo 12. En el capítulo 2, el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Há uma medida de fé que Deus repartiu a cada um. Hay una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquilo que temos falado aos irmãos. Aquello que hemos hablado a los hermanos. A medida que foi dada a um irmão especificamente, La medida que fue dada a un hermano específicamente, não foi dado a outro. no fue dado a otro. Então, aquele irmão precisa do outro irmão. Entonces aquel hermano necesita al otro hermano. Ele tem uma graça que foi dada Él tiene una gracia que fue dada numa medida de fé. en una medida de fe, Mas para que ele possa avançar, mas para que él pueda avanzar, ele precisa do outro irmão, él necesita del otro hermano, que tem uma outra medida. que tiene otra medida. Então, se nós juntarmos essa medida mais a outra medida, Entonces si nosotros juntamos esa medida más otra medida, nós temos algo maior do Senhor, nosotros tenemos algo mayor del ele Señor, sendo como cabeça. y él siendo como cabeza, Então, nós vamos avançar. entonces nosotros vamos a avanzar. Entendem? ¿Pueden entender? Então, nós precisamos uns dos outros, Entonces nosotros necesitamos unos de los otros, porque sobre cada um de nós há uma graça especial. porque sobre cada uno de nosotros hay una gracia especial. O quarto aspecto importante: El cuarto aspecto importante, devemos receber a função que nos foi dada. debemos recibir la función que nos es dada. Voltem para 1 Coríntios 12. Vuelvan para 1 Corintios 12. E aqui nós vamos ler dois versículos, Y aquí nosotros vamos a leer dos versículos, 15 e 16. 15 y 16. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy yo del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera a la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Veja só uma situação que
Paulo levanta como argumento aqui. Miren una situación que Pablo levanta aquí como un argumento. Há um problema aqui. Hay un problema aquí. Há um foco errado aqui. Hay un foco errado aquí, equivocado. Se disser o pé, Si dijera el pie, porque não sou mão, não sou do corpo, porque no soy mano, yo no soy del cuerpo, nem por isso deixa de o ser. ni por eso deja de ser. Então veja só que há uma tensão colocada em algo errado. Entonces pueden ver que aquí hay una tensión colocada en algo equivocado. Por que o pé deseja ser mão? Porque el pie quiere ser la mano. Por que ele não executa a sua função de pé? Porque es que él no ejecuta su función de pie. Às vezes ele pode pensar, A veces él puede pensar, eu como pé, yo como pie, nesse sapato, en este zapato, tem muito cheiro aqui embaixo. tiene mucho mal olor aquí abajo. Olha a liberdade daquela mão. Miren la libertad que tiene la mano. Pode levantar a qualquer momento, Se puede levantar en cualquier pode momento. pegar as coisas. Puede tomar las Ah, cosas. não, a mão é que funciona direitinho. Ah, miren, la mano es la que funciona muy bien. Entende o problema? ¿Están entendiendo el problema? Nós devemos receber a função que nos foi dada Nosotros debemos recibir la función que nos ha e sido não dada olhar para o outro y no mirar para el otro e desejar a função do outro. y desear la función del otro. Mas lembre-se, Deus nos colocou no corpo como Ele quis. Pero recuerden bien, el Señor nos colocó en el cuerpo como Él ha querido. E isso nós precisamos ter absoluta certeza Y esto es algo que necesitamos tener con absoluta claridad para que nós não incorramos no erro para que nosotros no tomemos el error e olhar para o outro. y mirar para el otro. Temos que aceitar o Queremos- nosso lugar no corpo Tenemos que aceptar nuestro lugar en el cuerpo e não ficar olhando para os lados. y no quedarnos mirando hacia los lados. Quinta verdade, Quinta verdad, a diversidade é fundamental. la diversidad es fundamental. Versículo 17. En el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 19 e 20. En el versículo 19 y 20. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Veja a beleza de tudo ¿Pueden ver la isso. belleza de todo esto? Se todo o corpo fosse um só membro, seria uma monstruosidade. Si todo el cuerpo fuera un solo miembro, sería una monstruosidad. A diversidade é importante. La diversidad es importante. Graças ao Senhor, Gracias al Señor, porque nós somos membros uns dos outros. porque nosotros somos miembros unos de los otros. Cristo é o cabeça do corpo. Cristo es el cabeza del cuerpo. Nós não podemos exigir que os irmãos Nosotros no podemos exigir que los hermanos cumpram funções que nós achamos que eles devem cumprir. que cumplan funciones que nosotros consideramos que ellos deben cumplir. Só Deus pode estabelecer, Solo Dios puede establecer como melhor lhe aprover. como a Él mejor le conviene. Sexta verdade, Sexta verdad, aceitar cada irmão em sua própria função. aceptar a cada hermano en su propia función. Versículos 21 e 22. Versículo 21 y 22. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Não é importante isso? ¿No es algo importante A eso? palavra de Deus está nos mostrando aqui La palabra de Dios nos está mostrando aquí que não podem os olhos dizer: que no pueden los ojos decir, ah, eu não preciso de ti. ah, yo no necesito de ti. Olha só que coisa impressionante. Miren solo qué cosa impresionante. Os olhos dizendo à mão: eu não preciso de ti. Los ojos diciendo a la mano, yo no necesito de ti. Entrou um cisquinho no olho. Entró un mugre en el ojo. E como é que vai sair esse cisco do olho? ¿Cómo es que vamos a quitar esa mugre del ojo? Não é com a mão? No es con la mano. Então a mão é importante. Entonces la mano es importante. Então não despreze a mão, Entonces no despreciemos a la mano, porque ela vai ser um dia útil para você. porque un día ella va a ser útil para usted. Então, os olhos dependem da mão e a mão depende dos olhos. Entonces los ojos dependen de la mano y E la mano depende de los ojos. a mão não vai para nenhum lugar sem os olhos. Y la mano no va para ningún lugar si no es por los ojos. Deus constituiu assim Dios lo ha constituido así e devemos aceitar a todos. y debemos aceptarlos a todos. Sétimo aspecto: Séptimo aspecto. todos os membros são necessários. Todos los miembros son necesarios. Verso 23 a 25. Versos 23 al 25. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente,
y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aqui está a integralidade da expressão do corpo. Aquí está la integración de la realidad del cuerpo. Todos os membros são importantes. Todos los miembros son importantes. Vocês sabem para que serve o nosso dedinho do pé? Ustedes saben para qué sirve nuestro dedo pequeño del pie. Não é só para carregar um calo. No es solamente para cargar un callo. Ele serve para dar equilíbrio no corpo humano. Él sirve para dar equilibrio al cuerpo humano. Aí você pode dizer, Y usted ahí puede decir, mas eu conheço uma pessoa mas yo conozco una persona que não tem os dedinhos do pé. que no tiene los dedos de los pies Aí anda pequeños. por aí. Y anda por ahí. Mas você sabe Mas usted sabría que ele vai arrumar um problema na coluna logo. que él va a conseguir un problema luego en su columna. Porque o equilíbrio é importante. Porque el equilibrio es importante. Se você não tiver aqueles dedinhos ali, Si usted no tiene esos dedos pequeños ahí, você vai compensar as suas pisadas usted va a compensar sus pisadas de alguma forma de alguna forma. e a dor vai chegar Y el dolor va a lá llegar na sua coluna. ahí en su columna. Mas o problema não está na coluna, Mas el problema no está en la está columna, lá no dedinho. está ahí en el dedo Então pequeño. nós precisamos dos dedinhos. Entonces nosotros necesitamos de los dedos pequeños. E por fim, Y por fin, há uma harmonia perfeita quando tudo está debaixo da vontade do Senhor. hay una armonía perfecta cuando todo está debajo de los ojos de Dios, de la voluntad de Dios. Versículos 26 e 27. Versículos 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Isso. Aqui está. Eso Quando há aquí uma está. cooperação, Cuando hay una cooperación, então todos são favorecidos. entonces todos son favorecidos. Aqui diz se um membro sofre, Aquí dice, si un miembro sufre, todos sofrem. todos sufren. Se um é honrado, Si uno es honrado, todos são honrados. todos son honrados. Veja a cooperação e coordenação juntas aqui. Miren la coordinación y la cooperación todos juntos aquí. Esta é a harmonia do corpo. Esa es la armonía del cuerpo. Quando Cristo exerce o seu encabeçamento, Cuando Cristo ejerce su encabezamiento, então nós temos essa bênção. entonces nosotros tenemos esta bendición. Sacerdócio cristão Sacerdocio cristiano é algo fundamental para nós, es algo fundamental para nosotros, para a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. para la restauración del testimonio del Señor en estos tiempos del Então, fin. que o Senhor nos socorra, Entonces que el Señor nos socorra, para que nós de fato tenhamos uma visão celestial, para que nosotros de hecho tengamos una visión celestial, possamos exercer a nossa vocação celestial com fidelidade, podamos ejercer nuestra vocación celestial con fidelidad, discernamos a casa de Deus tengamos discernimiento en la casa de Dios e possamos exercer o nosso sacerdócio y podamos ejercer nuestro sacerdocio de modo a agradar a Deus de modo agradable a Dios e sejamos úteis ao Senhor nesse tempo do fim. y seamos útiles al Señor en este tiempo del fin. A Ele toda a glória, honra e poder. A Él toda gloria, honra y poder. Vamos orar. Vamos a orar. Entregamos aos teus cuidados, amado Senhor, Nos entregamos a tus cuidados, amado Señor, e entregamos a tua palavra também, y entregamos tu palabra también. que ela encontre corações abertos, Que ella encuentre corazones abiertos, desejosos deseosos de receber de recibir e de responder y de responder com compromisso con compromiso diante de ti delante de e ti para ti. y para ti. Encomendamos esses irmãos aos teus santos cuidados, Encomendamos estos hermanos a tus santos cuidados, para que a boa obra que o Senhor começa, para que la buena obra que el Señor comienza, o Senhor leve a bom termo. el Señor lleve a buen puerto. Em nome do nosso amado Jesus. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amém. Amén. Amén. Amén.